बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सुहानी कहानी। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानियों और वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। किसी गांव में बहुत ही अमीर ज़मींदार चाचा छड्डू रहता था। उसका एक ही बेटा जिसका नाम लड्डू था। लड्डू की माँ बहुत पहले ही फौत हो गई थी। अब उसका बाप यानी चाचा छड्डू भी फौत हो गया। माँ बाप के फौत हो जाने से उस बड़ी हवेली में लड्डू अब तन्हा रह गया था। वो हर वक्त अपने माँ बाप की याद में खोया रहता था। लड्डू बहुत ही सीधा और बहादुर लड़का था। वो गांव के गरीबों की मदद करता था। हवेली के जिस कमरे में लड्डू रहता था वहाँ पुराने ज़माने के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। एक रात लड्डू अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। आधी रात को अचानक उसने खटखट की आवाज़ सुनी। हर तरफ हू का आलम था। अंधेरे में उसे कुछ नज़र ना आया। लड्डू बहुत दिलेर था। वो घबराया नहीं बल्कि दिलेराना लहजे में बोला, कौन है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब न दिया। लड्डू ने फिर आवाज़ दी, कौन हो तुम? मगर फिर कोई जवाब न आया। लड्डू सोचने लगा, हो सकता है नींद की वजह से उसे वहम हुआ हो। फिर वो बेफिक्री से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। चंद लम्हों बाद खटखट की आवाज़ दोबारा उभरी और लड्डू चौंक कर उठ गया। और अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लड्डू समझा कि कोई चोर कमरे में घुस आया है। लड्डू खामोशी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। खटखट की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी और लड्डू को अपने अलावा किसी जी रूह का वजूद नज़र नहीं आ रहा था। फिर लड्डू ने आगे बढ़कर चिराग रोशन कर दिया। रोशनी होते ही लड्डू ने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। अचानक उसकी नज़र बालकोनी पर जम गई। उसे एक साया सा नज़र आया। लड्डू ने आगे बढ़कर ज़रा गौर से देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि बालकोनी में एक खौफनाक जिन खड़ा था। लड्डू खौफ से थर थर काँपने लगा और जल्दी से अपने पलंग के नीचे जाकर छुप गया। खौफनाक जिन अचानक वापस मुड़ा और लड्डू के कमरे की तरफ आने लगा। लड्डू बहुत खौफज़दा था कि अब बचना मुश्किल है। खौफनाक जिन लड्डू के कमरे में रखे हुए बर्तन उठा कर देखने लगा। फिर एक बर्तन उठाकर खुश होने लगा। लड्डू पलंग के नीचे से जिन की सारी हरकत देख रहा था। जिन के चेहरे पर दो बड़े बड़े सींग उगे हुए थे और लंबे लंबे खौफनाक दांत भी मुंह से बाहर निकले हुए थे। पलंग के नीचे लड्डू पर खौफ तारी था। वो सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहा था। फिर अचानक उसे ज़ोर से छींक आ गई। छींक की आवाज़ सुनकर खौफनाक जिन अचानक पलंग की तरफ देखने लगा और उसकी नज़र लड्डू पर पड़ी जो पलंग के नीचे छुपा हुआ था। जिन ने लड्डू से कहा, ए लड़के, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया हूँ। लड्डू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ताकि तुम मुझे खा सको। जिन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर लड्डू को कुछ हौसला हुआ और वो पलंग के नीचे से बाहर आ गया। लड्डू ने हिम्मत करके जिन से पूछा, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ क्या काम है? जिन ने कहा, दरअसल मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास इतने बड़े बर्तन नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ बर्तन लेने आया हूँ। अगर ये बर्तन तुम मुझे दे दो तो मैं हर मुसीबत में तुम्हारे काम आऊँगा। लड्डू ने मौका गनीमत जाना और जिन से कहा, क्या तुम मुझे अपनी बस्ती की सैर करवा सकते हो? तब मैं ये बर्तन तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। जिन ये सुनकर परेशान हो गया और लड्डू से कहने लगा, हमारी बस्ती पर बहुत ही बदबख्त जादूगर ने कब्ज़ा कर लिया है। सब बस्ती वाले बहुत खौफज़दा हैं। वही जालिम जादूगर मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारे और मेरे साथ ना जाने क्या सलूक करेगा। लड्डू ने ये बात सुनी तो जिन से कहा, तुम फिक्र न करो, देखना मैं उस जालिम जादूगर को कैसे मदद चखाता हूँ। आखिरकार जिन मजबूर होकर लड्डू को अपने साथ बस्ती ले जाने पर रजामंद हो गया। जिन्नों की बस्ती पहाड़ों के दूसरी तरफ वाक़या थी। चंद ही लम्हों में जिन और लड्डू जिन्नों की बस्ती में पहुँच गए। बस्ती घास फूस के बड़े बड़े झोंपड़ों से बनी हुई थी। बस्ती में हर तरफ चरागां किया गया था। जिन लड्डू को अपने झोंपड़े में ले गया। जिन की बेटी ने लड्डू को सलाम किया और बोली, ए आदमजाद,
تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہماری مدد کی۔ کل صبح میری شادی جادوگر سے ہو رہی ہے، تم ضرور شرکت کرنا۔ یہ سن کر لڈو نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں اس ظالم جادوگر سے تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی بدروح بھی چیخ اٹھے گی۔ لڈو جھونپڑے میں بیٹھا سوچنے لگا کہ ظالم جادوگر کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب یاد آ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دم شور اٹھا کہ جادوگر بارات لے کر آ رہا ہے۔ لڈو جلدی سے اٹھا اور دلہن سے پوچھا، یہاں کوئی ہتھیار ہے؟ جن کی بیٹی نے اشارہ کیا، وہاں ابا جان کا نیزہ پڑا ہوگا۔ لڈو نے فوراً وہ نیزہ لیا اور اس طرف دوڑنے لگا جہاں سے ظالم جادوگر بارات لے کر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دور لڈو کو جادوگر کی بارات آتے ہوئے نظر آ گئی۔ لڈو فوراً ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ بارات اسی راستے سے گزرے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں جادوگر اپنے خوبصورت گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ لڈو پہلے سے ہی درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ لڈو نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت سے نیزہ ظالم جادوگر کے سر پر دے مارا۔ نیزہ جادوگر کے دماغ میں گھس گیا اور دماغ پھٹ گیا۔ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ جادوگر گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ نیزہ اتنا زور سے دماغ میں لگا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں جادوگر تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ اس کے چیلوں نے جب اپنے آقا کا یہ حال دیکھا تو وہ سمجھے شاید کسی جادوگر نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب شور و غل کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ ادھر چند ہی لمحوں میں جنوں کی پوری فوج جادوگر کے چیلوں پر ٹوٹ پڑی اور ان کو چیونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ فتح کی خوشی میں لڈو کا چہرہ دمکنے لگا۔ جنوں نے لڈو کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے اپنی بستی کی طرف لے آئے۔ ادھر دلہن کے باپ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ لڈو نے ظالم جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جیسے ہی لڈو بستی میں آیا، دلہن کے باپ نے آگے بڑھ کر لڈو کو گلے لگا لیا۔ جن کی بیٹی بھی بہت خوش تھی۔ پھر جن نے اعلان کیا کہ کل صبح میں اپنی بیٹی کی شادی بستی کے غریب جن سے کر دوں گا۔ اگلے دن لڈو 5 کلو سونے کی انگوٹھی بنوا کر لے آیا جو اس نے جن کی بیٹی کو تحفہ دے دیا۔ لڈو جی بھر کر شادی سے لطف اندوز ہوا اور بستی کی سیر کی۔ بستی کے سارے جن لڈو کے اچھے دوست بن گئے اور جن نے لڈو سے کہا، بیٹا زندگی میں جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر لڈو نے جن سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی تو جن نے لڈو کو بہت ہی قیمتی سامان اور تحفے دیے جو لڈو نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ جن لڈو کو گھر تک چھوڑنے آیا، لڈو نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ پاک آرمی اور پاکستان زندہ باد۔